ये परिचालन अनुष्ठान अन्यतम बंधु श्रीयुक्त क्षीर सेनापति महोदय अरे ठीक है ताली हो बर्तमान निवेदन करेंगे पुष्पगुच्छ दे स्वागत संवर्धन जनाइए अतिथि मान को पुष्पगुच्छ देवा बर्तमान निवेदन करेंगे भलेंटियर मान को निवेदन करेंगे आम प्रिय नेता आम प्रिय अतिथि मान पुष्पगुच्छ दे संवर्धित करेंगे बंतर आम गहन आज जो मैंने अतिथि भाव में उपस्थित अच्छा परिचय प्रदान कर निश्चिंत रुहतु नाटक आ सभा भितर आम अधिक समय नेबू ना कि अंतराय सृष्टि करूँ ना आम गहन जी मुख्य अतिथि भाव में उपस्थित अच्छा से कहते विशिष्ट युव समाजसेवी श्रीयुक्त आरत रंजन विश्वास समस्ते प्रिय बेंगला भाई बोली डाकती बाबद में गोटे कथा कहि 2000 मसीह कटक सदर राजनीति जो नूतन ध्रुवीकरण होता से ध्रुवीकरण महानायक पश्चातर नायक थे बेंगला भाई गोटे जोरदार ताली एवं आम गाँव पुओ सब वर्ष से आम सहित सामिल हो जोग एकाधिक थर सरपंच भाव बेंकार पंचायत प्रतिनिधित्व कर से पंचायत समिति भाव निर्वाचित होती सी होती विनोद बिहारी बेहेरा महोदय आम गाँव में मुख्य वक्ता भाव उपस्थित अच्छा गोटे जोरदार ताली एवं सहित आम गाँव एवं मंतुलिया निवासी विशिष्ट सांस्कृतिक संगठन इंजीनियर अशोक विश्वाल महोदय उपस्थित अच्छा सहित उपस्थित अच्छा विशिष्ट युव नेता आमर असीम दास भाई सब आम सागे रही आम सुख अच्छा आउ दुई जन अच्छा बाबद में आप कम जानी जो मैंने नाट्य संगीतक अच्छा भल भाव में जाना दुईटी पंचायत को नहीं गुड़सरीछुआ और कलपड़ा पंचायत को नहीं जो विराट नाट्य संगठन या किछि दिन तले सफलतार सह दुईटी नाटक मंचस्थ करते आमरी गाँव आधार में जो मैंने नाटक करते विशिष्ट नाट्य संगठन एवं विशिष्ट तबलावाद श्रीयुक्त दुखी श्याम प्रधान महोदय आम पाखे सम्मानीय अतिथि भाव में अच्छा परिचय शेष पर मुझे बेंगला भाई टे शुण
गोटे कथा कहवाक चाहे जे गाँ अनुन्न एटी जो रामलीला होती अन्य 100 वर्ष ऊर्ध काल होती अनुष्ठित होगी आपण मानक सूचाई देवाक चाहे कटक सदर हो 42 मौजा हो जो रज उत्सव होटा केतम प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ 25तम 22तम रथयात्रा किंबा रज महोत्सव होची महाप्रभु जगन्नाथ पुरी श्रीक्षेत्र रे जो रथयात्रा हुए से केते तमरे गणति बोलाई पुरी रथयात्रा को आह्वान करुछि सेंती मो गार ए रज महोत्सव केते तम भितर सीमाबद्ध हुए वो आह्वान करने ए पहुंची पालित हे क्या धुलीश्वर गाँ एक बारूद गदा धुलीश्वर गाँ एक बारूद गदा फुंकी देले उड़ी जीव पानी पकईदेले भासीज किंतु थरे से गलारे निया लगैले महाप्रलय घटईदेव ध्वंस विध्वंस करदेव मो विरोधी मानक जो मैंने चक्रांत करते सत्ता को बर्बाद करदेवा यहीटा ए मंच मोर विशेष चेतावनी ए कथा मुझे ठीक कहूँ निवेदन करी आमर प्रिय इंजीनियर विशाल महोदय को संक्षेप भाषण रखी शुभ संध्या रज पर्वर आज हूँ द्वितीय दिन प्रभु महादेव को पीठ मु आज शुभ अवसर में रघुनाथ जो ड्रामाटिक क्लब समस्त सदस्य तथा धुलेश्वर समस्त ग्रामवासी वृंद एवं कला प्रेमी समस्त दर्शक मानक रजर हार्दिक अभिवादन ज्ञापन करोशार गणपर्व रज खुशी मजलिस पर्व रज आउ पोड़पिठा दोलीर पर्व रज तेणु यही एक विशेष मुहूर्त ये जो आयोजन करा आज आयोजक मानक अशेष अशेष धन्यवाद दूँ आज मुख्य आकर्षण आम भितर अच्छा बेंगला बाबू आपड़ जानी प्रभात बाबू जो आमर ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन कर आसिले जमी सारथी जानी कृष्ण रथ जमी सारथी थे अनेक लोक सब निगोसीएट करते बेंगला से आम विनोद हूँ ये जहाँ किए ना बेंगला आम रमेश समस्त तेणु ये जो एड़े बड़ राजनीतिक परिवर्तन आसला स्वाधीन कैंडिडेट हिसाब से प्रभात बाबू जीतिले तार कर्णधार थे बेंगला तेणु से आम गहन अच्छा आज आप जानी धुलेश्वर ग्राम धुलिया लिंगरू उत्पत्ति जमी आम बंतेश्वरपुर बंतुणिया तेणु मुझे धुलिया लिंग से यही प्रार्थना करी बेंगला भविष्य उज्जवल हो आम संगे सारथीर रोल करूँ आसंता दिन में जो समाज जो युद्ध क्षेत्र को आम जा आम सारथीर कार्य करने प्रस्तुत अच्छे समय अतिक्रांत आउ थे गोटे कथा कह आज रघुनाथ जी समस्त कर्मकर्ता मान को धन्यवाद दूसरी राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्य राम नाम बरानमे प्रभु राम समस्त मंगल करूँ मुझे कही मोर वाणी को विराम दूँ धन्यवाद इंजीनियर विश्वाल महोदय बर्तमान निवेदन कर असीम भाई की आम विशिष्ट जीवन नेता तालिकाय हो से वक्तव्य रखी धन्यवाद आलोक भाई आप तो समस्त को आम मुख्य अतिथि को परिचित कर समय बहुत कम अच्छी तेणु आपण मैंने आज जो मुख्य अतिथि तथा ये सदर अंचल जे वरिष्ठ युव नेता आम गहन आसी आम 42 मौजार आम पाखे उपस्थित होती 42 मौजा तरफ प्रथम धन्यवाद दूची बेसी समय नौनी ओडिशा संस्कृति परंपरार पर्व होची पवित्र रज महोत्सव ये धुलीश्वर ग्राम
ये भी एक हूँ संस्कृति परंपरार ग्राम ये गाँव भाईचारा ये गाँव भाई भल पाइबा ये गाँव एकता को मु सबुबले धन्यवाद दे जाइछि समस्त गुरुजन दर्शक वृंद समस्त को पुनर्बार मोर नमस्कार जनाऊँगी ये जो आज जो माने अपेक्षा कर जो यात्रा कला देखापी जो मैंने कला प्रदर्शन करेंगे आम से केवे छोट मन करी ये कला समस्त द्वारा हो पारे ये से कलाकार भाई मैंने से मैंने भी कला ये कला को परिवेशन करिए गोटे कथा कहूँ चाहिए ये गाँव में संस्कृति आप देखिले अभी 3 दिन धरी ये जो रमज महोत्सव चलती पुणी गाँव पवित्र पर्व जगन्नाथंकर रथ यात्रा पर्व चलो तेणु मुझे अनुरोध कर गाँव भाईचारा एमती बजाई रखु समस्त आगे ये प्रार्थना कर प्रभु को पाखे प्रार्थना कर गाँव भाईचारा बजाई रखु प्रभु समस्त को भले करूँ आजिकार जो नाट्य आशा करुँच बहुत सुंदर हम समस्ते शेष पर्यंत रही नाटा को अनुभव करूँ ये कही धन्यवाद दूसरी निवेदन करेंगे विशिष्ट नाट्य संगठक तबला वादक तबला गुरु श्रीयुक्त दुखिसा प्रधान महोदय को से आम मान को संक्षेप में वक्तव्य आज सभार सभापति श्रद्धा आलोक नाग महोदय एवं मंच उपस्थित होगा समस्त अतिथि प्रतिभा महोदय बर्तमान मुझे जहाँ कही आपने शुणवे कारण हूँ आप नाटक देखापी पूरा चात गड़ी बसती मुझे खाली कहूँ ये हूँ ये सांस्कृतिक अनुष्ठान भावुँ एंटार बयस मतलब सबुठ पुराणा अनुष्ठान समस्त ये अनुष्ठान कर्मकर्ता को निवेदन करी ये अनुष्ठान को बंचाई रखु ये हूँ मो शेष कथा जय जगन्नाथ श्रीयुक्त प्रधान महोदय बर्तमान आम गहन किए मुख्य वक्ता भाव में उपस्थित अच्छा आपर अति प्रिय विशिष्ट युव नेता श्रीयुक्त विनोद बिहारी महोदय संक्षेप में वक्तव्य आज पवित्र रज महोत्सव 2025 यही अवसर में आम धुलेश्वर रंगमंच आम समस्ते एकाठी हो कि भाव में आम ये रज को धुलेश्वर ग्रामर ये वार्षिक उत्सव को पालन करवा यही परिप्रेक्षी जाए सभापतित्व करुँच मोर बंधु जड़े सुसाहित्यिक सुसांबादिक सत्य अपराध कहानी लेखक सम्मानस्पद आलोक नायक महोदय एवं आम गहन मुख्य अतिथि भाव में अच्छा आम मानकर चिर परिचित जे कि 2004 मसीह 2009 मसीहा पर्यंत आम सहित उत्तप्रोत भाव में विधायक भाव में ये कटक सदर माटी निर्वाचित होते सम्मानपद प्रभात रंजन विश्वाल तांकर सन भाई सुसंगठक सम्मानस्पद आर्तरंजन विश्वाल बेंगला भाई महोदय एवं अन्यतम अतिथि भाव में अच्छा इंजीनियर अशोक कुमार विश्वाल महोदय एवं अन्यतम अतिथि भाव में अच्छा मोर सान भाई जे कि सब कार्यक्रम सहित सामिल हुए धुलेश्वर प्रत्येक कार्यक्रम सहित असित कुमार दास बाबू महोदय एवं मोर वाम पार्श्वर अच्छा बड़ भाई जे कि नाट्य निर्देशक सम्मानस्पद दुखीश्याम प्रधान महोदय मु सम्मुखें थी समस्त सम्मानस्पद गुरुजन मंडली माँ मौसी एवं यही नाट्य परिषदर समस्त कलाकार वृंद जो माने दीर्घ 2 मास धरी निजक प्रस्तुत कर मनोरंजन कार्यक्रम के माहौल को तैयारी करने ये अनुष्ठान समस्त कलाकार वृंद जे गोटे कथा मु कहबी जे ये हूँ गोटे कृषि भित्तिक पर्व रज जो दीर्घ 100 वर्ष केते वर्ष अनुष्ठान कहीं कहीपर ना
যে ধুলেশ্বর যে ড্রামা হচ্ছে বা রামলীলা হচ্ছে ই আজ কেতে বর্ষে পদার্পণ করেছে আমি কেই সঠিক ভাবে কইপারিবা নাই। ଯାହା ଦୁଃଖା ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଯେ ହେଉଛି ବଳିଶ ପୂଜାର ସବୁଠୁ ପୁରାତନ ସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏକ ମାଟି ଯେଉଁଠି ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାର ମାଟି, ଯେଉଁଠି ଯେ ପ୍ରଥମ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତି, ସେ ନାଗବାଣୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଧୁଳେଶ୍ୱରର ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ଯେଉଁଠି ବିବେଚିତ ହେଇଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ସଙ୍ଗୀତକାର ଯେ ଏବଂ ସୁସାହିତ୍ୟିକ ଶାରଦା ନାୟକ ଏବଂ ସ୍ୱରୂପ ନାୟକ ଯେ ଜଣେ ଭଲ ନାୟକ ତାଙ୍କର ମାଟି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଇଏ କେତେ ମହାନ ମାଟି ଏବଂ ସବୁଠୁ ଆହୁରି ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମର ସବୁଠୁ ଶିକ୍ଷକର ମାଟି ହେଉଛି ଏ ଧୁଳେଶ୍ୱର। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ଧୁଳେଶ୍ୱରରେ 42ଟା ଗାଁ 42 ମୁଣ୍ଡରେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଅଧିକା ଶିକ୍ଷକ ଏ ଧୁଳେଶ୍ୱର ମାଟି। ଯେ କିଏ ଧୁଳେଶ୍ୱର ସହିତ କୋରାପୁଟ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏ ଧୁଳେଶ୍ୱର ମାଟିରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେତେ ଜଣ ଭିତରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ବୟସର ଲୋକ 80 ବର୍ଷିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ କଳାକାର। ତେଣୁ ଏ ମାଟି ଯେ କେତେ ପୁରୁଣା ଆମେ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛେ ଏକ ମଞ୍ଚ କହିବୁ। ତେଣୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ମନେ ପକାଇବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେ 2004 ମସିହାରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭାତ ଭାଇ ଆମର ବିଧାୟକ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଆମେ କେବଳ ଧୁଳେଶ୍ୱରରେ ଡ୍ରାମା ହେଉଥିଲା, ମଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉନଥିଲା। ଧୁଳେଶ୍ୱର 4 ମସିହା ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ବିଧାୟକ ଭାବରେ, ସେ 9 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ଆସନ୍ତି, ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉଦ୍ଘାଟନ କରନ୍ତି। ସେବେଠାରୁ ଏ ମଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ, ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେତୁ ସେ ଏଠିକି ଆସିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ଧୁଳେଶ୍ୱରକୁ ଯିବି, ଧୁଳେଶ୍ୱରକୁ ମାଟି ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଯେ କି ସମାଜସେବୀ ଆର୍ତ୍ତରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ, ଯାହା ଆମର ଅଶୋକ ବିଶ୍ୱାଳ କହୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଯିଏକି ବାହାଗ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଯେ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଗଠନର, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ସେ 2009ରୁ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ କଲେଣି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯଦି କିଏ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଡ଼ିଲା, କିଏ କେଉଁଠି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି, ରାତି ଅଧରେ ଯଦି ଆମେ ଫୋନ୍ କରିବୁ ତାହେଲେ ପ୍ରଭାତ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ବେଗେଳା ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇକୁ ଫୋନ୍ ଉଠାନ୍ତି ଆମକୁ ତତ୍ପରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏଇ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମନୀୟତା। ତେଣୁ ବିଶେଷ କିଛି କହିବିନି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଏହି ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମର ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ, ଆମର ଯେଉଁ ପୁଅମାନେ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆମର ଆଜି ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏହି ମଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାର ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଭାଇମାନେ ବା ଆମର ପୁଅମାନେ କେତେବେଳେ ଆମ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ସେଇଭଳି ନିପୁଣ ମଞ୍ଚ ଅଭିନୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଆମକୁ ସବୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବେ। ଏତିକି କହି ପୁଣି ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଦବାର କୃତଜ୍ଞତାର ସହିତ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ କିଭଳି ଭାବରେ ପୁଣି 1000 ବର୍ଷରେ ପରିଣତ ହେବ, ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିଧା ରହିବ ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାକାର ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଧୁଳେଶ୍ୱରର ପିଲାମାନେ, ଯୁବକମାନେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଭାବାଭାବତା ନାହିଁ, କୌଣସି ବିଭେଦତା ନାହିଁ, ଏକାଠି ହେଇକି ଖେଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଆମେ ଏକତାର ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ଏ ଗାଁକୁ ଏକ ସୂତାରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ 1000 ବର୍ଷରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଅନୁରୋଧ କରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହାପରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟଟି ଆପଣ ଦେଖିବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚାଇଦେବି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକି ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କଳା ଜଗତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରସ୍କାର ହେଉଛି ଜୟଦେବ ପୁରସ୍କାର। ଏ ମାଟିରେ ଯିଏ ଏଇଠି ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ନାୟକ 2020 ମସିହାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଳାକାର ଭାବରେ ଜୟଦେବ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ଏବେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆମ ଗହଣରେ ଆଜି ଯିଏ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ପୁରାତନ କଳାକାର, ମୁଁ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଡାକିବି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଧୀରେନ୍ ସେନାପତି, ଯିଏ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ମଞ୍ଚରେ ନାଟ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଶିଶୁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାମାଜିକ ଅନେକ ନାଟକରେ ସେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ସେ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧୀରେନ୍ ସେନାପତି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମର୍ପିତ କରିବୁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ନିକୁଞ୍ଜ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ତ୍ରିଲୋଚନ ସେନାପତି, ରାଜକିଶୋର ସେନାପତି ଏବଂ କୁନିଆ ଭାଇକି ନିବେଦନ କରିବି ସେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବେ। ତାଙ୍କୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ସମ୍ମାନିତ କରିବେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧୀରେନ୍ ସେନାପତି ମହୋଦୟ, କୁନିଆ ଭାଇ, ବାବୁଲା ଯିଏ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଏ ନାଟକକୁ ପରିଚାଳନା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିବେ ନିକୁଞ୍ଜ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ରାଜକିଶୋର ସେନାପତି। ଆମର ଅତିଥିମାନେ ଆଗକୁ ଆସି ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରିବେ। ତାପରେ ସଭାପତି ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟରେ ପୁରାତନ କଳାକାର
ଯେଉଁମାନେ ଏହି ନାଟ୍ୟ ସଂଗଠନରେ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ରଖିଛନ୍ତି ପୁନିଆ ଭାଇ ପାଇଁ ଗୋଟେ ତାଳି ହେଇଯାଉ, ବୀରେନ ସେନାପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ତାଳି, ବାବୁଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ତାଳି ହେଇଯାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରଥମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୀରେନ ସେନାପତି ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ନାଟ୍ୟ ସଂଗଠନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲା, ଭବାନୀପାଟଣା, ଦାମନଯୋଡ଼ି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପଠାରେ ଅଭିନୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠୁ ଶିଖିକି ଯାଇଛି ଅନ୍ୟ ନାଟ୍ୟ ସଂଗଠନ ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ରଜ ମହୋତ୍ସବ 2025 ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ କାମାଟି କ୍ଲବ ତରଫରୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସେନାପତିଙ୍କୁ ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗ୍ରାମ୍ୟ କଳାକାର ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କ୍ଷୀରୋଦ ସେନାପତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ଅଙ୍ଗବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବି। ରାଜକିଶୋର ସେନାପତି ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମାନେ ସଭାପତିଙ୍କର ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସେନାପତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି। କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି? ସାନ ଭାଇ ଗାଲୋ ଆଜି ମଞ୍ଚାସୀନ ସମସ୍ତ ଅତିଥି, କୁନିଆ पचास वर्ष पर मो गाँव चतुर्थ पंचम मेडकार 6 वर्ष समुदाय 7 वर्ष गाँव रही जन्म राउरकेला 7 वर्षर स्मृति मत 50 वर्ष टाक अधिका लगे। मो आम जो रामलीला हुए सबुदिन नाटक अंश नहीं मो नृत्य नाटिका मुझे आज निकुआ टुना मो कानुआ को कही स्टेज को आस दिज कड़े गले मुझे जाने आम 4-5 जन को लेकिन नुआ नुआ नृत्य नाटिका होता नृत्य नाटिका देखा बहुत एवं जो रेकर्ड डांस होती नृत्य नाटिका होता से रेकर्ड डांस किसी ना देखा बहुत भिड़ हुए। 40 वर्ष पर मत आलोक कहला ना जमते गाँव को आस आम एथर टे सम्मानित कर बहुत गौरव अनुभव करुँच मो पाखे भाषा ना आम नाटक ये स्टेज राम लक्ष्मण नाच रेकर्डिंग करी दिगा नाना नाती लक्ष्मण ही नाचुले दिगा नाना राम हुए नाच भी करते अति सुंदर ताकर डायलॉग डेलीवरी मुझे समस्त कहूँ मोर गोटे गोटे घटना गोटे गोटे दिन गोटे गोटे मुहूर्त से समय नाटक मन राउरकेला कला बचे रखी
ରାଉରକେଲାରେ ଡ୍ରାମା କରେ। ସେ କହିଲା ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପ, ଦେଓଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ବାଲେଶ୍ୱର ସବୁଆଡ଼େ ଡ୍ରାମା କରିଛି। ଗାଁର ଯେଉଁ କଳା ଶିଖିଛି ସେ କଳାକୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛି। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋତେ ଆମ ଗାଁରେ ବହୁତ ଦେଖୁଥିବେ ଟେଲିଭିଜନରେ, ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଷ୍ଟେଟ୍ର ପ୍ରବକ୍ତା, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଗ୍ରେଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ପଲିଟିକାଲ୍ ସର୍କସ୍ରେ ଡିବେଟ୍ରେ ଆସେ, ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ। ମୋତେ କିଏ ଚିହ୍ନି ବି ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଜାଣିନି ଆର ବର୍ଷ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆସିବା ପାଇଁ। ये जो स्टेज जो अरेंजमेंट है पूरा परिवर्तन हो गलानी। आम नाटक करूँ विश्वास करेंगे से जो नाटक होता लाइन नाला गाँव अति छोट से कम मरा लाइट स्टेज जो होता नड़िया बाउंगा पड़ता से समय मुझे देखे आज देखे विश्वास रख ये गाँव रोटे स्वतंत्र परिचय अच्छे मत लगुनि सारा ओडिशा पूर्व भारत में 100 वर्ष हम रामलीला राम लक्ष्मण नाच पोथी रामायण बोधे पूर्व भारत में कौन जगह न मत लगुनि ओडिशा तो ना मुझे जानी तेणु परंपरा आम बचे रखा ये गाँव परिचय ये पोथीर परिचय मुझे निश्चय सृष्टि करी ये गाँव परिचय बहुत बड़ करी ये विश्वास अच्छे आप समस्त सहयोग दरकार गाँव परिचय निश्चय बड़ हम ये घटना नहीं गाँ टे बदलाम से बदलाम को आम लुचेबा और गाँव प्रकृत परिचय ये परंपरा आम आगे नवा ये वर्तमान शेष कर बहुत बहुत धन्यवाद आपण मान बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद जो संकल्प लेकिन भगवान पाखे कही जाइए बोले बर्तमान मुझे निवेदन करी जहाँ को आपण मैंने अपेक्षा करते आम मानकर प्रिय नेता प्रिय भाई प्रिय संगठन आमर जी मुख्य अतिथि श्रीजुक्त आरत रंजन मिश्र महोदय को निवेदन करी से वक्तव्य। धन्यवाद आलोक बाबू। जय जगन्नाथ। आज महान रज पर्वर धुलेश्वर माटी जो रघुनाथ जीव ड्रामाटिक एसोसिएशन क्लब जो पिलाने आज ये गोटे अभूतपूर्व कार्यक्रम हाथ को नौ दीर्घ दिन है आज भी नहीं से समस्त कार्यकर्ता को प्रथम मोर बहुत बहुत अभिनंदन। मंचासीन मो सहित अच्छा अशोक भाई बाबू बाबुली भाई पुनिया भाई धीरेन भाई आपंकर अति प्रिय बहुत दिन गाँव को न आसी भी आज देखुची गाँ प्रति जो प्रेम जो स्नेह जो ममता सत्य कथा वो यात्रा जाओ बहुत बहुत धन्यवाद। से आज भी कहते गाँ प्रति जो अवदान रगू निश्चित भाव साधुवाद योग्य धन्यवाद। तांकर अच्छे दुखा भाई जे कि मुझे जानी नी सी एत बहुत जगह मुझे ड्रामा गली बहुत जगह देखुची सी भी ड्रामाटिक सब जितक डायरेक्टर हिसाब से जाकि दौरान कार्यक्रम कर बहुत बहुत धन्यवाद। एवं विनोद बाबू आपणकर बहुत परिचित एटिकार धूलीमाटी सहित जी परिचय अच्छा से तो विषय आप अधिका किसी कहवा उचित नुह कहीं से सब मत बारंबार कहती जिते थर आसी कहे गाँ पूरा सबुठ भल गाँ गोटे शिक्षित गाँ एवं ये लोक मैंने एत उन्नत आप भाईपारे नहीं मुझे ना ये गाँ ये जो धुलेश्वर गाँ ये धूलीमाटी भी बढ़ी भी आसी बहुत थर आपण सहित आसी भाई जो विधायक थे पूर्व बारंबार आसी आपण सहित पहुँची आउ सबुठ बड़ कथा हूँ ये गाँ माटी आपणकर आलोक बाबू जे कि अन्नपूर्णा थिएटर जोटा गोटे बहुत प्रसिद्ध मंच ओडिशार से कार्यक्रम से रहती एवं आज से आपण पाखे रही सब कार्यक्रम कर खुशी
ଯେ ତାଙ୍କର ନାଁ ବହୁତ ଆଡ଼େ ଅଛି। ଆଉ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଥିଏଟର ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମଞ୍ଚ, ସେଠି ଯେଉଁମାନେ ଥରେ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରଖନ୍ତି। ଯାହା ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଯାହା ହଉ ଏ ମଞ୍ଚ ତ ଭାଷଣ ଦେବାର ମଞ୍ଚ ନୁହେଁ। କେବଳ ଏତିକି ମୁଁ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆପଣମାନେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତିକି ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚଳେଇବା କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ ଆମେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖିଛୁ। ବହୁତ ଗାଁରେ ବି ନାଟ୍ୟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ଲଗାତାର କରେଇ ଆକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ବାବୁଲି ଭାଇ, ପୁନିଆ ଭାଇ ବହୁତ ଏମାନେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ଏ ସଂସ୍ଥାକୁ, ସେଇ ହିଁ ବଡ଼ କଥା ଏଠି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଆପଣମାନେ ଏଠି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଅତିଥି ନୁହେଁ। ମୁଁ ଏ ଗାଁକୁ ବହୁତ ଥର ଆସିଛି। ମୋତେ ଗାଁର ଗୋଟେ ନିଜର ପୁଅ କି ଭାଇ ଭଳି ଭାବନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ସହଯୋଗ ଦରକାର, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ହେବ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଯାଉଛି ଆଜି, ଯେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଁ ବହୁତ ଡ୍ରାମାଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଆସିକି ଦେଖିଲିଣି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୋତେ ଜଣେ ନିଆରା ଲାଗୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ, ଏଠି ଆପଣମାନେ ପୁରା ଗାଁ ଏକାଟା ହେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆଜି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। ଏହି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା। ଆପଣମାନେ ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚେଇ ରଖନ୍ତୁ, ଏତିକି କହି ମୁଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିବେଦନ କରିବି, ଏ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଧାଣୀ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ଷୀର ସେନାପତି ପଇଲା। ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ସେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ତରଫରୁ, ରଘୁନାଥଜୀଉ ଡ୍ରାମାଟିକ୍ କ୍ଲବ ତରଫରୁ ଆମର ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କ୍ଷୀର ସେନାପତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ। ମୁଁ ଆଲୋକ ନାୟକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ସଭା ସାଙ୍ଗ କରିବେ। ସଭା ସାଙ୍ଗ Hello, check.
निवेदन करी समस्ते वीर बजरंग बली पाखे अच्छे हाथ उठेवा गोटे बड़ पाटरे जय करवा बोलो वीर बजरंग बली की बढ़िया बढ़िया सिंदूरी 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 लाली लाली जय बजरंग जय
তারে তারে চরণে শরণ করি জয় জয় বজরঙ্গ সিঁদুরে 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 জয় বজরঙ্গ জয় বজরঙ্গ বলী। জগন্নাথ ମୁଁ ଜଗତର ନାଥ ମୋ ସ୍ରଷ୍ଟା ମୋ ସୃଷ୍ଟି ମୁଁ ହିଁ ବିଲୟ ମୁଁ ହିଁ ଧାରଣ କରିଥିଲି ନୀଳରୂପ ମୁଁ କଚ୍ଛପ ବରାହ ନରସିଂହ ବାମନ ପରଶୁରାମ ରାମ ବଳରାମ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧ ମୁଁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାଭାରତ ମୁଁ କେବଳ ମୁଁ ଆଉ ମୁଁ ହିଁ ଆସୁଛି କଳକି ଉପରେ यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय
जय जगन्नाथ, जय मां सरला, जय बाबा साई। शिवशक्ति दर्शक बंधु उपस्थित ଥିବା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋ ହସରେ ତୁ ମୋ ଲହରେ ତୁ ପରିବାର ନାଟ୍ୟ ସଂସଦ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଉପସ୍ଥାପକ ଅଧୀରନାଥ ଶର୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଏବଂ ଶୁଭରାତ୍ରିର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା। ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତପନ କୁମାର ସେନାପତିଙ୍କର ସୁନାର ସ୍ୱପ୍ନ, ଯୁଗଳ କିଶୋର ମହାନ୍ତି ଷ୍ଟାର ମେକର ବିଶ୍ୱମ୍ବର ପାତ୍ରଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଯାତ୍ରା ମୋ ହସରେ ତୁ ମୋ ଲୋଭରେ ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା କଥା ଅଛି, ଜୀବନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଦ ପିଉଛେ, କିନ୍ତୁ ମଦ ପିଇବା ସମୟରେ ଯିଏ ମଦ ପିଉଛି ସେ ପାଉଛି 3ଟି ପୁରସ୍କାର, ଆଉ ଯିଏ ବିକୁଛି ସେ ପାଉଛି 1 ପୁରସ୍କାର। କହିବାର କଥା, ଯିଏ ପିଉଛି ସେ ପାଉଛି 3ଟି ପୁରସ୍କାର। ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର ଗୋଟେ ମା କୋଳରୁ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ହରାଇବାର ପୁରସ୍କାର। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରସ୍କାର ନବମଥୁର ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛିବାର ପୁରସ୍କାର। ଆଉ ତୃତୀୟ ପୁରସ୍କାର ଜଣେ ବାପା କୋଳରୁ ପୁଅକୁ ହରାଇବାର ପୁରସ୍କାର। କଥା ଅଛି, ମଦରେ ତତେ କୋଟି କୋଟି ଖଣ୍ଡ ବାଦରେ, ମଦରେ ତତେ କୋଟି କୋଟି ଖଣ୍ଡ ବାଦରେ, କାହାକୁ କରୁଛୁ କୋଟି ପତିତ, କାହାକୁ କରୁଛୁ ବଡ଼ ବାଦରେ, ମଦରେ ତତେ କୋଟି କୋଟି ଖଣ୍ଡ ବାଦରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ନାଟ୍ୟ ସଂସଦ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ତୁମେ ବି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନକୁ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ତମାଖୁ ଏବଂ ମଦ୍ୟପାନ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସାରେ ଜହାଁ ସେ ଆଚ୍ଛା, ସାରେ ଜହାଁ ସେ ଆଚ୍ଛା, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ହମାରା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୃତ୍ୟ ଆଉ ସଙ୍ଗୀତ। ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଉପନ୍ୟାସରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସଙ୍ଗୀତ, ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ କି ଥଟା ବାଟରୀର ମନ କ୍ଳାନ୍ତକୁ ଦୂର କରିଥାଏ, ସେ ହେଉଛି ସଙ୍ଗୀତ। ଆରମ୍ଭ କରିବେ ନୃତ୍ୟ ଆଉ ସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସଂସାର ବିଶ୍ୱମ୍ବର ହାକି ଆନନ୍ଦମୟ ଏ ବିଶ୍ୱ ସଂସାର ଧନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ମହିମା ତୁମର ଅଟେ ଅନନ୍ତ ଅପାର।
ସତରେ ଜଗତର ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ମୌରମଣି ଠାକୁର କୋଟି କୈବଲ୍ୟନାଥ ଠାକୁର ଜଗତର ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ ତ୍ରେତୟାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାପରେ କୃଷ୍ଣ ଆଉ କଳିରେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗତର ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡେଡିକେଟ୍ କରିବେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ଯିଏକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡେଡିକେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମାଷ୍ଟର ବ୍ଲାଷ୍ଟର ସୁପର ସିଙ୍ଗର ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ୱେଲକମ୍ କରିବା ଗୀତଟି ହେଉଛି ଖୋଲି କହିବୁ କି କାଲିଆ ଶାନ୍ତ ୱେଲକମ୍ କରିବେ ପ୍ଲିଜ୍ ଅନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ କୁମାର ସିଂହ खुशी तुम्हें देखाओ जगते सुखी अच्छी सते खिली पर रंगी दे मुरुकी हसा भुजले शुभनी मते खुली कली बती साथे हस कहीं सीधो में देखाओ जगते सुखे अच्छी सते खुली कली बती साथे हस कहीं
ସତରେ ସେ ପରା ଜଗତର ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓସ୍ତ ପତରକୁ ବର ପତର, ଗୋରି ଖଣ୍ଡିଆକୁ କାଳିଆ ବର। ଓସ୍ତ ପତରକୁ ବର ପତର, ଗୋରି ଖଣ୍ଡିଆକୁ କାଳିଆ ବର। ଜଣକୁ ବାହା ହେଲା, ଜଣକୁ ପ୍ରେମ କଲା, ବଡ଼ ନାଟୁ ଆସେ ନଟବର। ଜଗତର ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। କିନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଜୋରସେ ତାଳି ଦଉଥିବେ, ଜୋରସ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ତାଳି ଦବା, କାରଣ ଆଜି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ, ଆଜି ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜ ଏବଂ ଆଜି କୋଉ ଡେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଜାଣିଛନ୍ତି? ଫାଦର୍ସ ଡେ। କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଯଦି ପଚାରିଥାନ୍ତି ଫେବୃଆରୀ 14 କୋଉ ଡେ, ସମସ୍ତେ ହାତ ଡେକି ହାତ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ନାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯାଅ, କାରଣ ଜୀବନରେ ଆମ ବାପା ମା ଯିଏକି ସଦାବେଳ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୁଅର ଖୁସି, ଗୋଟେ ଝିଅର ଖୁସି ପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ସେ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହେଇଯାଉ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା, ମା ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଥାନ୍ତି ଘରେ। ପୁଅ ବୋହୂ ନାତି ଥାଏ, ପୁଅ ବୋହୂ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କଲେ ବାପାକୁ ନେଇ ଆମେ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏମିତି କେତେ ଦିନ ବାପା ଏଠି ରହିବ? କାରଣ ଆମେ ତ ଅଫିସ ଯାଉଛେ, ପୁଅ ତ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି। ଭାବିଲେ ବାପାକୁ ନେଇ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଦିନ ସେଇଆ କଲେ, ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ବାପାଙ୍କୁ ନେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲେ। ଆଜ୍ଞା ସର୍ଟକଟରେ କହୁଛି, କିଛି ଦିନ ଗଲା, ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରୁ ଫୋନ ଗଲା, ତମ ବାପାଙ୍କ ପୁଅ ସିରିୟସ୍, ଆଉ ଶେଷ ସମୟରେ ତମ ବାପା ତମକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ପୁଅ ବୋହୂ ନାତି ଭାଇ କଲେ ସେ ଆଶ୍ରମ। ଆଜ୍ଞା ଆଶ୍ରମ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବାପାର ଶେଷ ସମୟ। ବାପା ନାଇଁ, ମୁଁ ସର୍ଟକଟରେ କହୁଛି, ମୁଁ ଶୁଣୁନି। ଆଜ୍ଞା ତ ବାପାକୁ ଯାଇକି ପଚାରିଲେ, ବାପା ତମ ଶେଷ ସମୟରେ କଣ ଦରକାର? ବାପା କହିଥିଲା, ବାବାରେ ମୋର ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଦରକାର। ପୁଅ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା ଯେ ବାପାର ଶେଷ ସମୟରେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ କଣ? ପୁଅ କହିଲା, ବାପା କୁହ। ବାପା କହିଲା, ବାବା ମୋ ଶେଷ ସମୟରେ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ ଦବୁ, ଏ ଖରାରେ ସହି ହଉନି, ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ପୁଅ କହିଲା ଠିକ ଅଛି। କହିଲା, ବାପା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦବୁ, ଯେ କି ଗୋଟେ ଫ୍ରିଜ୍ ଦବୁ, ଏ ଖରା ଦିନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାସି ଖାଦ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି, ସେଣୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। କହିବାର କଥା ଯେ ବାପା ପୁଅର ପିଲାମାନଙ୍କ କେତେ ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରେ, ଶେଷ ସମୟରେ ସେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଦେଇଗଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ହୃଦୟରୁ ବାବା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯୋଦ୍ଧା ତାଳି ହେଇଯାଉ। ସେଇ ବାପାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ସେମିତି ଆମ ଉପରେ ଥାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ବାପା ହଉଛନ୍ତି ଜଗତର ଭଗବାନ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି ଯଦି ସମୟ ନେଇଥିବି। ତ ଯିବା ଆମେ ଆଲବମ୍ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। ଗୋଲାପ ଫୁଲକୁ ଭଲ ପାଇବାରେ ଅନ୍ତର ହୃଦୟ ଦେଇ, ଗୋଲାପ ଫୁଲକୁ ଭଲ ପାଇବାରେ ଅନ୍ତର ହୃଦୟ ଦେଇ, ସେଇ ଗୋଲାପଟି ତୋଳିବା ଆଗରୁ ତୋଳି ନେଲା ତାକୁ କେହି। ମନ ଦେଇଥିଲ, ଭଲ ପାଉଥିଲ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର, ହେଲେ ସେ ଗୋଲାପ ହସାକି ଅଳପ କଲା ମତେ ସତ୍ୟପର। ଏଇ ମୋର ସାନିଧି ଭାବର ହେଲେ ତାକୁ ଚୁମେ ନାହିଁ, କେମିତି କହିବ ତମ ମନର କଥା ଜାଣିବୁ ପାରୁ ନାହିଁ। ଲେଖିଯିବୁ ବସି ସହି
লিখিছিল বারম্বার লেখিছিল বসি গোটিଏ ଲୁହରେ ପ୍ରେମ ଇତିହାସ ମୋର ତ ଚଳନ୍ତୁ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡେଡିକେଟ୍ କରିବି ଡାୟମଣ୍ଡ ଡାର୍ଲିଂ ଡାନ୍ସ ଗ୍ରୁପର ଏକ ଧମାକେଦାର ଏକ ଡାନ୍ସ ଗଜରା ଗଭାବାଲି ୱେଲକମ୍ କରିବେ ପ୍ଲିଜ୍ ଅନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଗଜରା ଗଭାବାଲି Mana
घटन अल्पवचन अनुष्ठान तरफ बहुत बहुत धन्यवाद कि सुंदर हाथी आनंदमय प्रभु जगतरनाथ श्री जगन्नाथ जहाँ हस से खिलिकी हस तो दर्शक बंधु समय अभाव तो आपण सहित सर्कट आपण विदाय नेबी तो दर्शक बंधु चलते आपण अनुष्ठान अधिक सुंदर संग ए मंच को नहीं अनुष्ठान कुमार जितेंद्र कुमार दास से सुंदर भजन कला ठाकुर आधारित से गीत दी कालिया ठाकुर वेलकम करवा जोरदार कलाकारी सहित प्लीज ऑन स्टेज हम अनुष्ठान कुमार जितेंद्र हेलो Oh,
आजिकल नारी माने इंस्टाग्राम रे टोकान को करंती भाव करंती थी बापी भाई सोनू भाई जाऊ समय हो गलानी शेष में मत हैंडसम हीरो सोनू भाई मिलले सोनू भाई चेयर ऊपर जे बसिछि झिलमिली खाली दिसुछि चेयर ऊपर जे बसिछि झिलमिली खाली दिसुछि सोनू भाई तमे एमिति सब लाइन माउछ तमे सामने से बसिछि काईना घर बाहागर होटल चौथी घर बाहागर होटल चौथी सोनू भाई कर जागा रे का छुआ सईबो कोठी सोनू भाई ना डालो भाई जमा डालो नछे भाई को नाम अंकित भाई अंकित भाई समय हो गला तो मुझे शेष थर कही फूल भीतर गला तो अधिक सुंदर चंपा फूल भीतर गला तो अधिक सुंदर चंपा अंकित भाई जो झील को भल पाउछथि आगे से चिकन चकर भीतर पूरा फंपा क्षमा चाहूँगी खराब भावी तो दर्शक बंधु चलतु समय हो गलानी पुणी थे आसंता काली यही मंच आपण मानक बेरिकेड करी पूर्व जीवा पूर्व आपण मानक कही रखुची आज अनुसंधान नाटक मो हस रे तू मो लोह रे तू नाट्य निर्देशना तपन कुमार सेनापति
ଏବଂ ଯୁଗଳ କିଶୋର ମହାନ୍ତି ଷ୍ଟାର ମେକର ବିଶମ୍ବର ପାତ୍ର। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ନାଟକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାରିବାରିକ ନାଟକ ଏ ମଞ୍ଚରେ ଦେଖିବାକୁ ସୁଯୋଗ ନେବେ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାଇମଣ୍ଡ ଡାର୍ଲିଂ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପର ଶେଷ ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସମୟ ତମରି ପାଇବୁ ବାଟାଲି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏ ମଞ୍ଚରେ ଡେଡିକେଟ୍ କରିବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁଁ ପ୍ରିୟ ଉପସ୍ଥାପକ ହିସାବରେ ଅଧୀରନାଥ ଶର୍ମା ଆପଣଙ୍କର ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ସନୋଇ ଚାମ୍ବା ସୁମନ ଭାଇ ଭାଇ ଗୋଟେ କହିବି ତ କହୁଛ ତ ଭଲ କି କହିବ ଯଦି ଏତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଭିତରେ ଗୋଟେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ସୁମନ ଭାଇଙ୍କ ନାଁ କଦଳୀ କଦଳୀ ଉପରେ ଚୋପା କଦଳୀ କଦଳୀ ଉପରେ ଚୋପା ସୁମନ ଭାଇ ଟିକେ ଲାଇନ୍ ମାରିବେନି ସେ ପୁରା 3-4ଟା ଛୁଆର ପୋପା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଦୁହେଁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ କଦମ୍ବ ମୂଳେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଦୁହେଁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ କଦମ୍ବ ମୂଳେ ସୁମନ ଭାଇ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ବାରି ପଛ କଦଳୀ ମୂଳେ। ବନ୍ଧୁ ଯାଉଛି ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ତ ଜୟ ଦୋସ୍ତ ଆୟୋଜନ କରିବା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଏକ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବାଟାଲି ଆପଣଙ୍କ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଶୁଭରାତ୍ରି, ଲଭ୍ ୟୁ।
Thank you.